Maka ucapan asyhadu alla ilaha illallah itu kita mengatakan menolak penuhanan apapun yang bukan Allah. Deswegen dieser Satz mit Asyhadu alla ilaha illallah, das heißt, also alles andere wird abgelehnt, weil unser einziger Gott ist Allah. Dan Tuhan itu tidak mungkin dilihat langsung oleh manusia yang dimensinya jauh di bawah, karena Tuhan itu sangat tinggi. Der Gott wird auf keinen Fall und wird nie gesehen von den Menschen, weil der ist so weit oben. Dan Tuhan sangat sayang pada manusia, mengenalkan dirinya melalui utusannya. Und der Gott und Allah lieben die Menschen und ja, also die stellen sich vor durch die Ini kita nggak ada yang paham ya. Apakah terjemahannya betul? Kita yakin bahwa yang dilakukan Mas Afi betul. Mudah-mudahan nanti nyambung. Baik, saya lanjutkan. Utusan Allah itu sudah ada sejak manusia pertama. Mulai dari Nabi Adam pada saat itu adalah utusan Allah. Dilanjutkan ke generasi abad demi abad sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Itu semua utusan Allah. Mereka semua manusia yang dicipta oleh Allah, lahir melalui kehendak Allah, dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Secara berurutan generasi ke generasi, maka utusan terakhir itu bernama Muhammad. Semua utusan itu memiliki tugas yang sama, mengajarkan ajaran dari Allah untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Maka kita meyakini dengan ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka dalam kita beragama sekarang ini mengikuti Muhammad. Sebelum Muhammad ada, orang beragama mengikuti Isa Al-Masih. Sebelum itu orang mengikuti Musa. Sebelum itu orang mengikuti Ibrahim. Mereka sejajar, semuanya utusan Allah. Mereka semua dapat wahyu ajarannya, semua dari Allah. Bisa jadi beda generasi, beda zaman, beda alam, yang diajarkan ada sedikit perbedaan. Tetapi ajaran garis besarnya sama. Tentang keberadaan Tuhan pencipta alam, tentang kematian, tentang kehidupan kembali. Maka dari wahyu itu kita tahu bahwa hidup di dunia ternyata hanya sementara. Kita anak-anak, lalu kita sekolah, kita menikah, kita bekerja, kita berkarir, punya anak lagi, itu hanya beberapa puluh tahun.
Dari wahyu itu kita tahu bahwa setelah kita mati ternyata ada kehidupan lagi. Und durch diese Revelation von den Propheten, daher wissen wir, dass nach dem Leben, nach dem Tod gibt es noch ein Leben. Maka kita harus melakukan sesuatu dalam kehidupan yang sementara ini agar kehidupan kita ke depan menjadi jauh lebih baik dan penuh dengan kebahagiaan. Und deswegen müssen wir in diesem Leben was Gutes machen, so laut der Regel, damit wir so nach dem Tod also ein besseres und ein glückliches Leben haben. Bagaimana cara berbuat baik itu? Maka Allah perintahkan kepada Muhammad, contohkan kepada manusia bagaimana berbuat baik itu. Und deswegen hat Allah Muhammad befehlt, sodass der das zeigt, dass der als Vorbild war für die Menschen. Maka kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah ungkapan aplikatif. Aplikatif. Kalimat yang harus kita ikuti di kehidupan sehari-hari. Deswegen dieser Satz, so mit dem zweiten Satz, das ist einfach der Satz, dem wir folgen müssen. Kita melalui Nabi Muhammad itu kita tahu bagaimana seorang perempuan harus berpakaian. Und laut Muhammad wissen wir alle, wie die Frauen sich verkleiden sollen. Ternyata sama juga yang diajarkan Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan seperti itulah wanita itu harus berpakaian. Und das war quasi gleich wie die Lehre von Isa, also die Perspektive von Isa, wie die Frauen sich verkleiden sollen. Begitu juga dalam soal makan, soal membangun rumah tangga, soal menjalani hubungan bisnis, semua diatur oleh para nabi itu. Und so diese Sachen, so wie man im Haushalt sind und so, wie man ist, also das wurde alles schon geregelt von den Propheten. Sehingga kata asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah ungkapan komitmen kita akan menjalani hidup ini seperti yang diajarkan Muhammad dan para nabi-nabi sebelumnya. Deswegen der Satz war schon Muhammad. Das ist halt so, das ist ein Satz für dein Commitment, wie das alles beigebracht wurde von den vorherigen Propheten. Itulah pintu gerbang yang akan dimasuki Susana hari ini. Und das ist der Tor, der du reingehen musst. Setelah di dalamnya, Susana akan melakukan banyak hal yang merubah hidup dengan cara belajar. Und durch den Tor, also wenn du schon drin bist, dann fängst du an, die Sachen zu lernen. Melalui orang terdekat yang tersayang di samping Susana, nanti mudah-mudahan suami Susana bisa membimbing. Durch deinen liebsten Menschen, wurde bleiben. Menjadi seorang muslim yang damai, yang tentram, yang menyenangkan di sekelilingnya. Als friedlicher Muslima und für die Menschen halt. Nanti setelah Susana baca syahadat, Susana usahakan pulang. Kalau tadi sudah mandi, nanti mandi lagi. Mandi sebagai awal dari sebuah kesucian. Kalau kemarin Susana menstruasi, Susana sudah mandi dengan caranya, tapi nanti setelah ini sudah mandi dengan cara Islam. Caranya keramas dari seluruh, ya keramas ya seperti seluruh badan. Kita sudah hari itu, wahai Tuhan, wahai Allah, hari ini aku mandi, pertanda aku masuk agama. Und nachdem du diese zwei Satz aussprechen hast, dann kommst du nach Hause, dann gehst du wieder duschen als Symbol von so Holiness, dass du bist, du hast die Religion, jetzt du bist in der Religion und du fängst von Null an. Mudah-mudahan dengan cara itu, dengan kebersihan hati, kebersihan fisik, Allah bukakan jalan yang terang bagi Susana untuk memecahkan semua masalah yang dihadapi, dan Susana hidup tidak sendiri karena Allah akan menyertai Susana. Und dass dein Herz dann wird sauber und du musst dich alleine fühlen, weil Allah will dich helfen, so in allen Wegen und allen Problemen, die du hast im Leben.
Kemudian mulailah nanti pada saat yang sudah tepat, mintalah diajari sholat, diajari membaca doa-doa yang biasa dibaca orang Islam. Wenn du irgendwann ready bist und kannst du anfangen, so ich kann dir anfangen, Sachen beizubringen, so, was man halt im Islam alles machen. Kita yang ada di sini adalah saudara Susana. Kita bisa berdoa, kita mohon kepada Allah agar nanti Susana dimudahkan urusannya. Wir sind hier alle deine Familie und wir sind deine Brüder und Schwester und du bist nicht alleine. Du kannst Baik. dich unterstützen. Susana paham ya dengan pembuka ini? Verstehst du mich? Baik, kalau sudah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan bersama-sama mengantarkan Susana masuk agama Islam ini dengan kita terlebih dahulu membaca kalimat syahadat 3 kali dan istighfar nanti 1 kali. Setelah itu kita akan membimbing dan mendengarkan bersama bacaan kalimat syahadatnya Susana. Sama juga syahadatnya Arabnya 3 kali. Setelah itu Susana akan mengucapkan terjemahannya dalam bahasa yang dia pahami, walaupun kita nggak paham, tapi Susana akan mengatakan itu dengan suaranya di depan kita. Dan setelah itu kita akan berdoa. Mari bersama-sama kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim.